زملاء الصحفيين من فضلكم، زملاء الصحفيين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Nous recevons aujourd'hui au Forum del Moudjahid M. Ali Boukhelkhal, président de l'Association nationale des médiateurs judiciaires algériens, et M. Touam Smaïl, SG de cette association. Bienvenue au Forum del Moudjahid et merci d'avoir choisi le centre de presse del Moudjahid pour animer cette conférence qui porte sur la médiation judiciaire en Algérie. Pour commencer, M. Boukhelkhal, il faudrait d'abord nous présenter c'est quoi un médiateur judiciaire. تعريف الوسيط القضائي. أولا السلام عليكم أجل في اللون et bonjour pour tout le monde. Donc le médiateur c'est un être humain comme tous les personnes, les autres personnes, mais il a quelques caractéristiques spécial. Par exemple, qu'il soit parmi les nobles de la société, il a une culture générale, sociale ou juridique ou économique. Donc, ça tout, on l'appelle le médiateur. Le médiateur, c'est un être humain. C'est un être neutre. C'est-à-dire qu'il a la neutralité dans il est désigné parmi des enquêtes faites, c'est-à-dire il faut que le candidat il dépose son dossier au niveau de... Parmi les critères, il faut un diplôme. Il faut des diplômes universitaires au moins. En droit Non, pas forcément en droit. Il peut être sociologue, dans l'économie, financier, parce que le litige diversifié, le litige il est dans tous les domaines. Dans première condition, parmi les critères, un diplôme. Le diplôme. L'âge. L'université. L'âge, il faut qu'il soit doté d'une expérience, soit dans l'administration, dans le juriste, dans le social. Nous avons même des imams dans notre... Donc, après le dépôt de dossier au niveau de la Cour, le procureur général, il entame une enquête par la police judiciaire. Une fois que l'enquête est terminée, le président de la Cour fait réunir tous les présidents des tribunaux et les présidents des tribunaux décident celui qui remplit les conditions ou celui qui ne remplit pas les conditions. Donc celui qui remplit les conditions, ils disent avis favorable, la liste des acceptés va être transmis au ministère de la Justice. Le ministère de la Justice, il forme le dossier entièrement, et puis le ministre qui signe la décision de nomination. Est-ce que ce travail est limité territorialement? Après la nomination, c'est prestation de serment au niveau des cours. Il doit prêter serment comme les avocats, comme tous les... Donc après la prestation de serment, là, il devient ce qu'on appelle médiateur. Et c'est une personne qu'il faut qu'il soit neutre, indépendant, et qu'il soit aussi dans indépendant, neutre. Il n'a pas le pouvoir de rendre une décision, de donner une décision, parce que la décision, elle est prise par les intéressés, par les justiciables. Donc voilà. هذا هو المنطوق تاع المفهوم تاع الوسيط القضائي في... Est-ce que son travail est limité territorialement? Il travaille dans la wilaya ou là il peut travailler sur tout le territoire national? Vous avez dit que la liste allait... Voilà. Pour l'instant, ce n'est pas encore clair sa compétence, il peut travailler dans n'importe quel... Mais seulement pour l'instant, le médiateur judiciaire, du moment où il est désigné par le tribunal, donc il dépend du tribunal là où il a son siège de sa mission. Voilà Et qui paye ces honoraires? Les honoraires sont partagés entre les deux justiciables. Et le médiateur, il donne une facture d'honoraires au président du tribunal. Et le président du tribunal, il l'estime, il donne, c'est-à-dire il va faire son... Mais généralement, il accepte toujours les honoraires qui ont été proposés par le médiateur. Et elle tourne autour d'eux? Autour de peut-être 20 000, 30 000, ça dépend de l'affaire, c'est tout.
C'est pas quelque chose. Et puis l'avantage de la médiation, la rapidité, c'est-à-dire dans les 3 mois qui suivent, il faut qu'il soit tranché dans l'affaire. L'affaire, ils ont trouvé une solution. Il y a un délai pour régler le conflit. Au plus tard, 3 mois. Et puis, cette décision qui est prise par les intéressés, elle ne peut pas être frappée ni d'appel, ni de pourvoi. Et elle devient définitive, comme un jugement rendu définitif, à exécuter. Voilà l'avantage d'un procès verbal de médiation. Vous pensez que c'est un avantage, le fait qu'il n'y ait pas d'appel? Mais bien sûr, les appels, ça perd du temps, perd de l'argent, perd tout. Et elles sont au profit d'une partie. Comment? Entre les deux, la décision, elle est au profit d'une partie. Non, il peut être au profit des deux, parce que la décision de médiation, elle est prise en commun. Ce n'est pas une décision que le médiateur donne. Vous pouvez donner un exemple, s'il vous plaît? Un genre de conflit. Un genre de conflit, par exemple, 2 personnes qui sont, par exemple, sur un terrain ou sur quelque chose comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le rôle de médiateur? Le rôle, il fait rapprocher les 2 volontés de 2 personnes. Il les rapproche, il l'entend, il voit où se trouve le problème, il fait rapprocher et il essaye de réparer la communication entre les 2 personnes. Une fois que la communication est réparée, la solution vient tout seul par les 2 parties eux-mêmes. Et ça marche? Ça marche très très bien. Maintenant, la médiation est devenue une science. C'est pas une science. Même en Europe, maintenant, ils ont demandé qu'ils font une académie pour la médiation. Donc, ce n'est pas seulement Monsieur Boukhel, avant de donner la parole à mes amis journalistes, vous êtes le président de l'Association nationale des médiateurs judiciaires algériens. Est-ce qu'il est possible de connaître justement le nombre de médiateurs judiciaires et le rôle de votre association? Bon, le nombre des médiateurs judiciaires, il peut maintenant arriver à 3000 médiateurs sur le territoire national. Mais un chiffre qui a stagné, qui est en hausse? Jusqu'à maintenant, il est stagné. Il est stagné pourquoi? Il faut rappeler que l'entrée en vigueur de ce concept date de 2009. 2009, c'est le Code de procédure civile qui est rentré en vigueur. Nous, en tant qu'association, on a commencé le travail à partir du 1er janvier 2013. Ah, 2013. Donc on est jeune. Ouais. Par rapport aux Européens, etc., on est très jeune. En France, par exemple, ils ont commencé en 1983. Donc nous, on est presque au début, mais quand même, on a pu réaliser beaucoup de choses dans le... Je vous donne un exemple. Une fois, nous étions dans une réunion. Les conciliateurs, les magistrats conciliateurs, les arbitres, présidés par leur président d'honneur, M. Ali Haroun, et moi, que je représente la médiation. Quand ils ont donné les statistiques, nous étions dans les 6 à 7% des affaires de litiges réglées par la médiation. Monsieur le président de l'arbitrage, il nous a dit que depuis, ils avaient presque 12 ans d'existence sur le terrain, ils n'ont réglé que 10 affaires dans les 12 ans. Ça veut dire même pas une affaire par an. Ce qui fait, ça veut dire qu'il y a une volonté pour la médiation, il y a une réussite pour la médiation, même si elle est facultative, mais c'est une réussite qui pourra se développer. Pour la conciliation qui est faite par le magistrat, malgré qu'elle est obligatoire, et que la loi prévoit la conciliation depuis plus de 25 ans, est obligatoire, mais jusqu'à maintenant, je peux dire qu'il n'y a même pas 1% des affaires de conciliation qui ont fait, par exemple, faire réunir de nouveau le couple, ou bien le foyer, ou protéger le foyer. Toutes les affaires vont aller vers le divorce et vers
Justement, depuis 2013, il y a combien de cas de dossiers traités grâce à la... Les dossiers traités, justement, ça c'est les statistiques. C'est le grand problématique de l'Algérie. Le grand problème de l'Algérie. Et même maintenant, dans le renouvellement des bureaux locaux de l'association, on a instauré maintenant une ligne que chaque médiateur, quand il reçoit des affaires, quand il est désigné dans des affaires par le tribunal, il faut qu'il nous signale, il signale au président de bureau local, pour comme ça on aura des statistiques fiables et réelles. Donc l'association ne dispose pas de statistiques. Actuellement, non. Une idée, une moyenne. Une idée, bon, des statistiques, c'est-à-dire, je peux, généralement. En général. Non, je peux vous donner un pourcentage, parce qu'il y a des tribunaux où ils sont arrivés à même 50% des affaires, là où il y a des terrains agricoles, etc. Et il y a des tribunaux, par exemple Alger, et je pense qu'il n'y a aucune affaire qui a été traitée par la médiation. Donc ça dépend des tribunaux et la position des tribunaux. Donc je peux dire, mais en général, je peux dire certainement qu'on est arrivé à plus de 18 à 20% des affaires sur le territoire national sont réglées par la médiation judiciaire en matière civile. En matière pénale, monsieur le ministre, dernièrement, il a déclaré qu'on est arrivé à 30% des affaires pénales sont réglées par la médiation judiciaire. Parce que la médiation judiciaire, il y a deux volets. Il y a le volet civil, commercial et foncier, et là, le volet aussi pénal. Certaines affaires, certaines infractions pénales qui sont limitées par la loi, on peut procéder à la médiation au lieu d'aller directement à la justice et, par exemple, un chèque sans provision. On peut donner un délai à celui qui a commis l'infraction parce que peut-être il a oublié de payer la CADA. Donc on lui donne une chance de payer et puis l'affaire est classée. Pas classée, c'est-à-dire, parce que classée c'est un peu difficile pour le juge. Moi, il m'est arrivé. Éviter la récidive aussi. J'étais procureur. Si j'arrive à classer une affaire, peut-être que le prédécesseur qui va venir après moi, il va faire un tri, il trouve des affaires classées. Ah, il dit voilà, ça c'est des louches. Peut-être que c'est une affaire qu'elle a été privilégiée ou quelque chose par là. Donc, au lieu de laisser cette affaire classée et laisser le procureur dans le doute comme ça, ils ont créé la médiation. Donc dans la médiation, les deux parties, victimes et inculpées, ils vont signer le procès verbal de conciliation entre eux. Quand il est classé, c'est bien fait, c'est bien réglé par les deux parties, c'est pas par le procureur. Monsieur Boukhalkhal, vous avez avancé le chiffre de 18 à 20% pour les affaires en matière de civil et 30% oui. pour le pénal. Qu'est-ce qui explique cette faiblesse des taux? Ah voilà, maintenant on est arrivé dans le Moufid. Voilà. Pourquoi la médiation est faible? Je peux dire faible, ce n'est pas encore... pour plusieurs éléments qui jouent. Par exemple, je vous donne l'article 994 du Code de procédure civile qui prévoit la médiation dans les affaires civiles, commerciales, foncières, exclusivement les affaires familiales et les affaires prud'homales. Donc, si on enlève les affaires familiales et les affaires prud'homales, qu'est-ce qu'il reste? Il reste pour les affaires civiles, on sait tous que ça va toujours aboutir à l'expert foncier, c'est lui qui détermine le foncier. En commerce, c'est le commissaire aux comptes ou bien l'expert comptable, c'est lui qui gère cette affaire. Si on enlève le familial et le prud'homal, qu'est-ce qu'il reste pour la médiation? Rien. Donc c'est pour ça la médiation est faible dans ce domaine parce que le noyau le plus important, le familial et le prud'homal, il n'est pas prévu par la médiation
Moi, j'ai dit ce n'est pas prévu, c'est la malinterprétation de l'article 994. Parce que la conciliation, pourquoi ils ont fait exclusivement? Parce que c'est prévu la conciliation. Mais la conciliation dans les affaires familiales, elle ne touche que les affaires, le divorce, le cas de divorce. Mais les autres affaires, l'héritage, la garde des enfants, comment traiter les enfants, tout, ça échappe au conciliateur qui est magistrat et à la médiation, au médiateur. Donc il est resté un domaine vide, abandonné comme ça. Et il n'y a que la médiation qui peut les régler. En France maintenant, il y a des écoles spécialisées dans la matière de familiale. Des écoles, ils font une formation de 3 ans uniquement sur la médiation familiale et prud'homale. Donc, moi, j'ai dit toujours, avant d'arriver au législateur, ou dire, on va aller modifier l'article, etc., pourquoi ne pas donner une interprétation large pour cet article? L'interprétation large, comment? Moi, j'ai dit que la conciliation qui est faite, procédée par le magistrat, elle est exercée bien avant l'action en justice. C'est-à-dire, quand il y a un divorce, le tribunal, il y a le Jalsat al-Sulh, ce qu'on appelle Jalsat al-Sulh entre le magistrat. Si Jalsat al-Sulh arrive à l'échec, et toujours aller à l'échec, à ce moment-là, l'affaire se déplace et aller vers le fond, au magistrat de fond. Donc, du moment que la médiation elle est exercée après l'action au fond, et les affaires familiales sont après le fond, c'est-à-dire après quand l'action au fond est déjà entamée. Donc je peux qu'il reste toujours la compétence de la médiation pour traiter une fois la médiation, pour exercer la médiation sur les affaires familiales. Et même, on va donner une deuxième chance au couple, parce que le foyer, c'est une question très très délicate. C'est-à-dire la déchirure d'un foyer, c'est-à-dire déchirure des enfants, déchirure de l'esprit, et on peut arriver même au vagabondage, et même plus que ça, on peut arriver à l'agression, etc. Donc, donner à cette famille une chance. Vous avez la conciliation échec, on lui donne une chance après l'action devant le juge, donnez-lui aussi une chance par le médiateur. Peut-être qu'on peut arriver à réconcilier cette famille et qu'elle revient à la normale et à sa raison, ou bien uniquement pour les enfants, pour ne pas être dans les vides. Ça, c'est le but de notre demande, que la médiation doit couvrir les affaires familiales et les affaires prud'homales, même les affaires prud'homales. Maintenant, pourquoi sont exclus? Parce qu'il y a aussi la conciliation des inspecteurs de travail. L'inspecteur de travail ne voit que les licenciements. Mais il y a beaucoup plus, le domaine est très riche, le domaine institutionnel de l'économie dans la société ou dans l'établissement. Nous avons par exemple le harcèlement, l'intimidation, beaucoup de choses qui échappent à la conciliation de l'inspecteur de travail. Donc pourquoi ne pas donner une chance à la médiation pour couvrir ce domaine? Et on aura, par la suite, on aura la médiation civile complète. Merci, M. Bourkhal. Si vous permettez, on va prendre des questions de nos amis journalistes. Si vous avez quelque chose vous voulez, je continue. Quels sont les éléments, les entraves j'ai dit les entraves, l'article 994. Je me crois ici, le procureur, c'est moi qui pose les questions. Ok, d'accord. Je suis. On va prendre les questions de nos amis journalistes. كاين أسئلة من فضلكم زملاء الصحفيين؟
Oui, زميلتنا من le soir d'Algérie, تفضلي. Donc, pour permettre au monsieur de terminer, à monsieur de terminer sur cette... Donc, je vous pose la question directement, quelles sont les entraves Voilà. Magnifique. Et une seconde question. Donc, si vous n'intervenez pas sur les affaires liées à la famille, les conflits familiaux, et tout ce qui a trait au travail, quels sont vos domaines d'intervention exactement? Bravo. Merci, Nawal. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et je vous donne l'année passée, il y avait des représentants de l'Union européenne parce qu'on travaille étroitement avec l'Union européenne pour former les médiateurs. Il est venu, il m'a dit, un vieillard comme ça, il m'a dit qu'est-ce qu'elle fait la médiation chez vous? J'ai commencé à lui donner la médiation, elle a une perspective, ceci et là. Quand j'ai terminé, il me dit, Monsieur le Président, moi je me limite à l'article 994. Il y a la médiation civile, commerciale, qui sont le domaine des experts. Le domaine familial et le domaine prud'homal, ce n'est pas votre domaine. Où est la médiation en Algérie? Je lui ai dit, s'il n'y a pas une médiation maintenant en Algérie, d'accord, mais nous avons les médiateurs qui sont là, et ils sont désignés et nommés par arrêté ministériel, exactement comme les médiateurs en France et dans tous les pays européens. Donc je lui dis maintenant, si nous avons ce potentiel de médiateurs régulièrement et légalement constitués, il faut maintenant les former. La formation seule qui peut nous assurer l'avenir de cette médiation en Algérie. Nous sommes nouveaux et peut-être que le législateur, quand il a commencé, il a dit l'essentiel maintenant, c'est de faire intégrer, injecter la notion médiation. Laisser les gens s'habituent sur cette médiation. On ne voit pas les résultats viennent par la suite et ils viendront par la suite. Maintenant, on sent maintenant qu'il y a un développement, il y a une évolution dans la médiation. Pour les entraves, je vous ai dit l'article, le législateur... Vous n'avez pas répondu à la question. Quels sont vos domaines? Là où vous exercez. Ah, moi, je vous ai dit indirectement, je vous ai répondu. C'est-à-dire dans les domaines civils, commercial, administratif. Et c'est rare. C'est rare parce que nous avons... Pourquoi? Nous avons dans ces domaines civils, commercial, il y a toujours la présentation des deux, parce que ce n'est pas obligatoire dans l'audience qu'ils soient les justiciables présents. C'est leurs avocats qui sont là. L'avocat, généralement, il refuse la médiation. Moi, je ne reproche pas les avocats pour avoir refusé. Pourquoi? Parce que l'avocat, il fait son travail. Il est mandaté pour défendre la personne. Ce n'est pas pour faire la médiation. Ça, c'est le principe. Et il est libre. Mais par contre, où je peux le reprocher, du moment où l'avocat il ne peut pas prendre une décision à la place du justiciable pour faire la médiation, il ne faut pas qu'il refuse automatiquement la médiation parce que aussi il n'est pas habilité pour refuser la médiation. À ce moment-là, quand la médiation est proposée, moi je pense qu'il faut elle soit devant les justifiables, c'est les justifiables en personne. Et ça, c'est la loi. Ils disent que la médiation doit être proposée aux justifiables, pas aux conseillers des justifiables. Donc moi je dis, il faut qu'ils soient là, les deux justiciables, ils sont là, et ils disent oui ou non. À ce moment-là, notre mission, c'est d'informer les justiciables, avant d'arriver à l'audience, d'informer les justiciables sur l'importance de cette médiation, et puis s'il accepte ou le refuse, il sera convaincu de la décision qu'il prend. Donc ça c'est parmi les entraves que je veux voir là, c'est la mal interprétation de la loi et puis le comportement devant la justice que l'avocat il est là pour dire toujours refuser. Moi je lui dis, vous n'avez pas le droit d'accepter
parce que vous n'êtes pas mandaté pour ça, et aussi vous n'avez pas le droit de refuser parce que vous n'êtes pas mandaté aussi pour refuser. Laissez les deux personnes qui refusent ou acceptent. Mais il peut conseiller son client. Bien sûr, il conseille. Ça, il est son conseiller. Déjà, quand il se présente, il est que ce conseiller. Mais il faut que le justiciable accepte ou être au courant, il faut que c'est lui-même qui accepte ou le refuse. Là, c'est le troisièmement. C'est un choix, c'est pas imposé. Comment? La médiation. Non, c'est obligatoire. C'est un choix. C'est un choix. Mais pour le magistrat, il est dans l'obligation de proposer la médiation. Et puis, ils acceptent ou ils n'acceptent pas, ça autre chose. Est-ce que les magistrats jouent le jeu? Ils jouent le jeu, bien sûr. Le magistrat, c'est mais tellement le routine. Chaque fois qu'il dit est-ce que vous acceptez la médiation, refus. Refus. Donc, il est devenu. Moi, je pense, je me rappelle, on était comme procureur de la République, quand il y a plusieurs affaires devant le juge dans l'affaire. Il dit affaire numéro 4, qu'est-ce qu'il dit le ministère public? Tellement on dit toujours la même chose, on commence à dire l'application de la loi. Qu'est-ce qu'il dit l'application? C'est comme ça maintenant devant le juge. Le juge, il sait pertinemment que sa question va retourner pour le refus, avec le refus. Refuser. Donc peut-être de temps en temps, il dit pour qu'elle puisse refuser, c'est refusé. Je prends le refus. Anticipé. Voilà, peut-être, hein, moi je ne dis pas. Mais je sais, dans le travail, le juge, obligatoirement, il pose la question, il propose la médiation, mais généralement, elle est refusée, pas par le justiciable, mais par leur conseiller. Pourquoi les avocats refusent systématiquement la médiation? C'est pas en faveur de leur client, vous pouvez nous expliquer? Eh ben, je pense que vous pouvez deviner. Dans leurs intérêts. Je pense que ça permet de gagner du temps aussi. Hein. Devinez, je vous raconte une fois, un ancien avocat, ça c'est comme une blague, ils le disent. Un ancien avocat, il a formé son fils, aussi il est devenu avocat. Une fois, bon, ça, il ne faut pas l'enregistrer, il a formé avocat. Donc, le jeune avocat, quand il est venu, il avait une affaire comme ça, rapidement, il l'a traité. Il lui dit, papa, voilà, j'ai traité l'affaire, pourquoi elle est restée longtemps? Et il lui dit, écoute, tu n'as rien compris dans le métier. Voilà. Donc, ça c'est une blague, hein, c'est pas une... Donc, ce que je voulais dire, que la médiation, par exemple, en Europe maintenant, il y a la médiation extrajudiciaire, il y a la médiation judiciaire. La médiation extrajudiciaire, c'est-à-dire que les citoyens peuvent aller directement vers le processus de la médiation devant le médiateur sans passer par la justice. Et il y a la médiation judiciaire, là où il y a une action devant la justice et le magistrat propose le médiateur et le médiateur, alors là, quand il est désigné, il procède à utiliser le processus de la médiation. Après, dans l'exercice de la médiation, c'est pareil, c'est-à-dire soit désigné par le magistrat, soit extrajudiciaire, c'est la même procédure, les mêmes règles qui sont appliquées pour arriver à une résolution ou arriver à une conciliation entre les deux parties. Donc ça, c'est le principe de la médiation judiciaire et extrajudiciaire. En Europe, par exemple, maintenant, il n'y a que la médiation extrajudiciaire qui a réussi. C'est-à-dire, il y a, par exemple, vous trouvez la médiation judiciaire qui a fait aux États-Unis, par exemple, elle est arrivée à régler 90% du litige américain, il est réglé par la médiation. 85% au Canada, 80% en Belgique, 65 à 70 en France. Donc c'est quelque chose de très très important. Et c'est pour ça maintenant l'Europe, quand ils sont maintenant vu ce résultat,
ils ont commencé maintenant à créer des écoles, des universités. Moi, je vis à Paris, l'Université catholique de Paris, qui est spécialisée dans la médiation. Donc, ils ont fait des centres d'organisation, etc., etc. Donc, il y a maintenant beaucoup d'événements. Mais la médiation judiciaire, moi j'étais surpris la dernière fois, on était en conférence en France, où ils disent que la médiation judiciaire, c'est-à-dire le ministre de la Justice français actuel, il a écrit au GEM, le GEM c'est un groupement des magistrats pour la médiation, il lui écrit, il lui dit « Donnez-moi une solution pour la médiation judiciaire parce que ça ne marche pas en France ». Bon, ils ont fait une réunion et le résultat où ils sont arrivés, de dire au ministre, avec un rapport bien expliqué, il dit au ministre, il faut que cette médiation soit obligatoire. C'est tout. Il faut qu'elle soit obligatoire avant tout débat au fond devant le juge. Eux, en France, ils étaient coincés par un arrêté de la Cour suprême qui a été rendu en 2006, basé sur deux principes. Le premier, il dit que la médiation est libre. On ne peut pas obliger les gens d'aller à la médiation. Deuxième principe, l'information sur la médiation est obligatoire pour tous les gens qui sont concernés par la médiation. Et dans ce principe, dans l'obligation d'informer, les magistrats, ils ont fait cette organisation du GEM. Les avocats, ils ont ouvert leur bureau, ils ont fait pour s'informer sur le magistrat. Et même les autorités locales, par exemple les mairies en France, ils ont ouvert des bureaux et ils ont écrit pour s'informer sur la médiation en France. Donc cette mobilisation, je souhaite qu'un jour on aura cette mobilisation. Est-ce que c'est le cas chez nous? Non, ce n'est pas encore. Eh bien, je vous dis aussi, en Belgique, en France, il y a plus dans la médiation extrajudiciaire. Il y a plus de 80% des médiateurs sont des avocats. Sont des avocats. Maintenant, chaque année, on ramène des experts dans la médiation pour nous former ici en Algérie. Ce sont des avocats. En plupart, ce sont des avocats. On a formé deux groupes de formateurs, des professeurs formateurs. C'était Evelyne qui était avocate en Belgique. Donc l'avocat, il participe dans la médiation. Mais à la médiation judiciaire aussi, c'est timide. Parce qu'ils n'ont pas arrivé. Moi, j'ai fait une intervention à cette conférence et j'ai dit que le principe de l'arrêt de la Cour suprême rendu en 2006 ne peut pas être touché, si on fait la médiation obligatoire. Pourquoi? Parce que la médiation obligatoire, on ne l'oblige pas à prendre une décision mais on l'oblige d'aller faire le médiateur et essayer de trouver une conciliation entre vous. Si il refuse, son avis est toujours le maître de bord. Donc on revient devant le juge. Donc sa volonté, elle est protégée. La volonté et sa liberté, elle est protégée d'accepter ou ne pas accepter. Et l'obligation d'envoyer les gens, moi je le considère comme une méthode, un modèle parmi les modalités d'information des gens sur la médiation. Donc, je peux ajouter quelque chose? Eh ben, donc ça c'est le... Oui. معليش زيد سي تفضل. Monsieur est avocat. Ah, Allah يبارك. Eh ben, c'est un plaisir. Maître Aziz. Vous savez ce que j'ai dit une fois, il me dit mon souhait, mon rêve, c'est de trouver un jour les avocats avec nous. Là, je peux dire on a réussi. Je peux dire que la réussite est certes. On a réussi maintenant. Non, nous avons le président de bureau local d'Oran, c'est un avocat et en même temps professeur à l'université. Nous avons quelques avocats.
Et je ne sais pas, mais c'est très 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 limité à quelques-uns, c'est tout. Nous voulons que les peut-être Maître Aziz va répondre à la question. Peut-être, voilà, oui. شكرا. تكلمت عن الوساطة. الوساطة فيها يعني أمرين. كاين الوساطة في القضايا المدنية هذه واقعة. والتجارية. وكاين الوساطة أو الصلح في المواد الجزائية. لا ماشي الصلح، وساطة. ولكن الوساطة في المواد الجزائية ما يقومش فيها الوسيط. هي اختصاص وكيل الجمهورية في بعض القضايا مثل النصب والاحتلال، عدم تسديد النفقة، السب والشد وكذا. ولكن في مسائل في الصلح تكلمت وكان قدمت اقتراح هو حول أن الصلح في مواد شؤون الأسرة ويقوم به القاضي. وبالتالي قبل تعديل قانون الأسرة كان ربما القاضي يقوم بجلسة واحدة للصلح ويحكم بين الأطراف بالطلاق. الآن بعد تعديل قانون الأسرة في 2005 يقول لك لا يمكن للقاضي أن يحكم بالطلاق إلا بعد جلسات متعددة للصلح. أنا نوافق في الرأي أنه مسألة الوساطة ماهيش مترسخة في المجتمع. لماذا؟ أنا ما نظنش أنه إنسان يرفع قضية ضد شخص آخر بالضرب راح يقبل الوساطة. أنا فقط الأمس عندي قضية تاع أم تطرد في ابنها من الشقة نفس الشقة. دونك المحامي لما يتقدم ونحن يعني نحتكوا بالقضاء يوميا حقيقة من كثرة ولات الأمور معتادة ولو حتى القضاة ما يقولوش اسكت تقبل ولا ما تقبلش في الوساطة. لأنه خلاص جرات العادة أنه ترفضوا آليا. ولكن احنا الدور تاعنا انه حقيقه نبلغوا المتقاضين هل تقبلوا او ترفضوا الوساطه. ولكن لما ما تكونش الوساطه موجوده في اوساط المجتمع ما يعرفش المواطن الهدف تاع الوساطه، ماهوش مقتنع بان كاين وساطه في القضايا المدنيه، لانه المواطن ماذا به يكون الصلح في البناء باش ما يتعرضش للحبس وما يتعرضش للعقوبه. اما الانسان اللي يروح يرفع دعوه من اجل الطرد هذا مش مقتنع اصلا بالوساطه. وبالتالي احنا مهمتنا حقيقه هي تبليغ المعنيين انه فيه وساطه، أن الوساطة هل تقبل، ولكن لما يكون أنه هناك يعني رفض لهذا الجانب بالتالي ما يبقى لنا حتى يعني دور لنقوم به. وبالتالي أنه هناك أمرين اثنين نضيف اقتراحات على ما تقترح سيد رئيس الجمعية. هو أولا هذه الندوة في حد ذاتها هي شيء إيجابي فيما يخص نشر مسألة الوساطة، لأنه من خلال الندوات من خلال الملتقيات وأنا مستعد يعني أن أنضم إلى الجمعية من هذا المنبر ونكون معكم إن شاء الله. هذا بليزير. هذه واحد. واثنين أنه تتوسع كون راهو الآن نظن أنه قانون الإجراءات المدنية راهو موجود على طاولة الوزارة للتعديل. في التعديل يتوسع مجال الوساطة. لما يتوسع مجال الوساطة كونوا على يقين أنه راح تتحقق نتائج إيجابية. وشكرا لكم. بارك الله فيك أستاذ. إذا كان تسمح لي برك نعطي لك إلمامة عن الوساطة الجزائية في القانون الإجراءات المدنية نص على الوساطة الجزائية الآن يمارسها وكيل الجمهورية. هذه أنا نسميها ممارسة بكرة بدينا نرجع عليها. الوكيل الجمهورية الآن أصبح يستعين بالوسطاء القضائيين. في البداية بدأ وكيل الجمهورية، لكن هذا كان مخالف لأهم العناصر للوسطاء، لأن الوسيط لازم يكون كما قلت لك مستقل ويكون ما عندوش قدرة اتخاذ القرار لأن القرار يأخذه الطرفين، ويكون غير منحاز. وكيل الجمهورية بالدفاع عن المجتمع لأنه مهمته الدفاع عن المجتمع، راه منحاز وماهوش مستقر، راه تابع لإدارة تاع. وثانيا عنده سلطة اتخاذ القرار. لما الجوستيسيابل هذاك المتهم يقول له كان ما نقبلش الوساطة واش يصير؟ يقول له ادخل الحبس. هاي ولات بوناس، هاي ولات تهديد، زلت ما هي وساطة. الو الوساطة ما فيهاش تهديد. دونك لهذا احنا نبهنا لاستعمال الماده 35 لان كان الماده 37 اللي هي بريفو تنص على الوساطه الجزائيه، وحنا نبهنا على الماده 35 اللي تقول يمكن لوكيل الجمهوريه ان يستعين بخبراء في الميادين من اجل الوصول الى من الخبراء هو الوسطاء القضائيين.
هذه واحدة. وإذا كان حبوا يخليوها ريزيرفي بور لو بروكورور il faut que le procureur يبقى ما يخدم إلا الوساطة، ما يديرش متابعات قضائية، لأنه إذا دار متابعة قضائية واحدة راه يعتبر يولي غير منحاز، يولي ماهوش يولي منحاز. اسمع جوجي بارتي. فوالا دونك سي بور سا الوساطة الجزائرية راهي رايحة نحو تطور ثاني في الصلح اللي يقول يدير به القاضي. قلت باللي القانون الجديد يقول جلسات متعددة. أنت ك واحد من الميدان تاع العدالة، هل تتصور القاضي يدخل ب40 قضية ولا ما عارف شحال ويقدر يدير في كل قضية عدة جلسات لقضية واحدة؟ مستحيل. ألور في نهاية السنة ولا في نهاية الشهر تحاسبوا على المردود، قال لك ما درتش مردود. يعني هذا القاضي واش راح يقدر يجيب؟ كما قال لي خطره واحد قال لي، قلت له كنت هذا في واحد حاجه من المستحيلات هذه، قال لي شوف راهم يديروا لنا كيما ماشي قاضي اللي قالها لي، هذا واحد في ميدان اخر عندنا في الوسطى، قال لي احنا راهم يديروا لنا شغل اللي فلاح، او نقول لك فلاح في الدعويات العقاريه. قلت له علاش ما تخدموش جايين تبيعوا وديروا في هذا؟ قال لي راهم داروا لنا كيما داروا لنا احنا، قال لي احنا راك تشوف فينا شيوخه وزادوا كتفوا لنا يدينا اللورا ويقولوا لنا ماذا بكم تروحوا تداوزوا ديروا ماتش مع محمد علي كلاي وتربحوا. يعني اولا ماناش دي بوكسور، ثانيا راك تشوف فينا فيها وزاد يدينا مكتفين ويقول لك لازمك تنجح. شوف ذيك الفكر تاع الناس كيف يمدوه. هكذاك احنا يعني راح ما نقدروش نطلبوا من القاضي المستحيل. انا نقول لك 40 قضيه لو كان في مره يخلص 4 جلسات 5 لكل واحد فيه، والله 6 شهور ما يدير حتى قضيه، يبقى غير في الجلسات. هذه الجلسات هذه لو كانت تكون عند الوسيط القضائي هو راه يقدر يعطيها وقت الكافي، جلسة 2 3 4 5. هو هذه من المهام تاعو هو إعطاء عدة جلسات للوصول إلى النتيجة. دونك لهذا يبقى الصلح في مكانه، لأنه يستعمل في كل الميادين، ولكن بلا جانب الصلح ولا سيما في الجانب العائلي والجانب الاقتصادي، المؤسسات الاقتصادية، أنا نظن حتما لابد من الوساطة، لأن الجانب العائلي راه هو الخلية الأساسية اللي راهي تعطينا المورد البشري اللي نقدروا نتكلوا عليه ويكون آزم. والمؤسسة الاقتصادية راه هي المورد الأساسي اللي تعطينا الإنتاج تاع البلاد. إذا في رأيكم الوساطة هي مكمل للصلح؟ هي مكملة للصلح، إفكتيفمون مكملة، ماهيش مكملة للصلح برك. الوساطة راهي مكملة للصلح ومكملة لعمل القاضي. لعمل القضاء هي مكملة وليست معوضة. En même temps, on réduit la pression sur les tribunaux. هذيك سي تري سكوندير. انا ما نسميهاش لتخفيف العبء على المحاكم. انا نقول تتكمل الكومبليت لي تريبيونو. الكومبليت الالتيرناتيف على الجستيس، لاكسيون جوديسيال. فوالا اكزاكتومون. دونك كما قلت في هذيك لافير تاع الطرد، كيفاش راح يكون الطرد النهائي؟ يكون فيه صلح. اذا كان وصلنا للطرد النهائي ولا حكم نهائي انتهى الوساطة تكون قبل. إذا كان وصلنا للحكم النهائي انتهى. il faut l'exécution d'un jugement par tous les moyens. il faut l'exécution. au contraire انا كنت في القضاء 33 سنة وكنت حتى مدير في وزارة العدل، وكنا أهم حاجة اللي نحثوا عليها هو تنفيذ أحكام المحاكم والمجالس. التنفيذ لما يولي حكم نهائي il faut l'exécuter، لأنه راه يحمل شعار الجمهورية الجزائرية ويحمل السلطة تاع الدولة. il faut l'exécution d'un jugement. Donc si on arrive à l'exécution, il n'y a plus d'espace ni pour la médiation, ni pour الصلح ni pour هذا واحد. C'est l'exécution. Je voulais dire que le processus de médiation qui soit bien avant de rendre un jugement. Et dans ce cas, نقول لك الآن في الاستعمال القانوني واش راهم يستعملوا في المحاكم ولا في الجلسة الأولى فقط قال تحب الوساطة ولا ما تحبش الوساطة. alors que تقدر تكون الوساطة عندما تؤجل القضية، لما يعاود تشكيلة المحكمة، لما تكون القضية في الجدول ولا تكون خرجت من الجدول المداولة وتعاود لأمر ما تعاد للجدول. في كل هذه المناسبات يمكن طلب الوساطة القضائية.
والقاضي يقول على الوساطة، ماهوش فقط عند افتتاح الملف الأول، بالعكس أنا عند افتتاح الملف ما نحبذهاش. علاش ما نحبذهاش؟ لأنه اوبليغاتوارمون يقول قضية رقم 40 تحبوا الوساطة؟ قال نعم نحبوا الوساطة. داكور، تعيين وسيط، تروح الوسيط يخدم خدمته، يضرب فيها شهر ويجبد كذا اكسترا، ومن بعد نرجعوا قدام، لأن الوسيط ماهوش محكم بإجراءات قانونية، محكم بالنية والرغبة تاع الناس. يروحوا قدام القاضي يشوف سي اون افير ايريسوفابل اون لافور، غير مقبولة شكلا، ولازم يصرح غير مقبولة بالشكل، ماهيش مقبولة في الشكل. وش يصير؟ يعني هذاك العمل اللي داروا الوسيط هذاك العام كاع يروح هباء منثورا. لو كانت تكون القضية عند إعادة القضية للجدول أو عندما تعاد تشكيلة المحكمة تكون ديجا القضية نظر فيها وشفنا أنها مقبولة شكلا، يبقى في الموضوع نشوفوا الوساطة. في ذاك الوقت تكون الوساطة عندها فعاليتها. في فرنسا ماهمش دايرين باللي اوبليغاتوارمون لو جوج دوا بروبوزي لا ميدياسيون، دايرين يمكن للقاضي اقتراح الوساطة. فيها أكثر جوانب كثيرة مهمة جدا، لأنه لما يكون عنده الصلاحيات باش يقبل أو باش يدير الوساطة ولا ما يديرش القاضي، واش يصير؟ لما يروح ويطلب يقول لهم واش رايكم نديروا الوساطة؟ في نظر المتقاضين أن القاضي راه شاف الملف وراه كذا وراه عالجو وهو راه راغب في الوساطة، دونك واحد ما يقولش لا، قال نعم نقبل الوساطة، لأنهم يقولوا لازم لنا هو راه راغب في الوساطة، إذن باش نرضيوه باش نكونوا في الخط نتاعو، ماناش ضده، ماناش ما يقولش واحد يقول نو أنا ما نديرش الوساطة، قادر يقول هو حر، بصح يقول لك مادام القاضي راه درسها وراه تمعن فيها وكذا وشاف ضرورة الصلح، دونك ديروا الصلح، بوركوا با لا. دونك اختياريه احسن من اللي تكون اجباريه، انا عندي في البدايه، ولكن في المسار القضيه لابد تكون. علاش قلت لك انا لازم لنا يدخلوا محامين معنا امام المجلس. لا يمكن استئناف قضيه الا اذا كانت عن طريق بواسطه محامي. هل فيه واحد محامي منذ 2009 الى اليوم اقترح الوساطه امام المجلس؟ والو، في حين أنه من صلاحيته ومن صلاحية المواطن ومن صلاحية القاضي أن يقبل الوساطة أمام المجلس، لأن الوساطة تقبل ما دام ما كانش حكم نهائي. ما دام ما كانش حكم نهائي يمكن الوساطة، ولعل قلت لك لما يكون طرد نهائي ولا حاجة انتهى قفلت الأبواب. دونك ما دام ماهوش حكم نهائي يمكن اقتراح الوساطة ولا طلب الوساطة. على أن أمام المحكمة العليا شيخ خاطر أنا كنت نخدم مع بعض البنوك اللي كانت فلوسمية مع الليكيتاتور، كنا أمام المحكمة العليا، تكون تقاضي وكان كذا كذا، حتى أمام المحكمة العليا نروحوا نديروا محضر صلح. محضر صلح نحطوها في المحكمة العليا أمام الرئيس، قال راهم تصالحوا على تال أفير، الله يبارك لافير تبقى في المحكمة العليا سون سويت، نقض الوسمية القرار والحفظ أو تعرفها تكون المجال تبقى أمام المحكمة العليا دون إحالة، قضية تبقى دون إحالة. دونك هذا هو الصلح. الصلح يا تسمح لي يا أستاذ والجميع نقول لكم ولا الوسطاء، موش الهدف منها أنها تريقل الأمور تاع الناس برك، إنما كاين هدف أكثر من هذا، هدف نبيل اللي هو جمع الشمل بين أفراد المجتمع، خلق التآخي والتراحم والتسامح بين أفراد المجتمع. أنا ما شفتش بالقضايا اللي عالجتها، ما شفتش يوم من الأيام زوج جاو ولا عائلتين ولا شنو جاو وخرجوا قاع يتعانقوا يتباوسوا يروحوا متصالحين يضحكوا طريبيا. في العدالة ما يكونش، في العدالة دائما كاين غالب ومغلوب. الغالب يخرج كأنه عنتر بيك يا راه هنايا، والمغلوب يخرج بالحقد نتاعو، وما تبقى هذيك الحقاد بالرغم من أن الحكم يكون عادل. واش عادل؟ ما يقدرش يرجع الاتصال والرحمة والتآخي بين الطرفين هذوك، يبقى دائما واحد حاقد على الآخر والآخر يظن بلي منتصر على الآخر. حتى أن عمر بن الخطاب اللي كانوا يسميوه الفاروق
الفاروق بن طوط اللي كان عادل في أقصى العدالة. وش يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ يقول ادرأوا القضاء فإن القضاء يولد الضغائن بين المحارم. ابتعدوا عن القضاء لأن القضاء يولد الأحقاد بين المحارم. هذه الترجمة تاعها. الرسول صلى الله عليه وسلم وش يقول مرة، لأن هذا الصلح وهذا الوسطاء نادت بها كل الأديان السماوية، سيدنا موسى عيسى، ولكن الإسلام أعطاها مكانة كبيرة. وش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول لهم خطرة هل أدلكم على ما هو خير من الصلاة والزكاة والصيام؟ الناس دهشوا، لأن الصلاة والصيام راهي أركان الإسلام. قال لهم تدخلكم الجنة، زاد حد لهم قال لهم تدخلكم الجنة، يعني ممكن الصلاة تاعكم ما تدخلكم الجنة، بس العمل هذا اللي راح يقول لكم عليه يدخل الجنة. وش هو هذا العمل؟ إصلاح بين ذات البين. لما تصلح بين الناس يدخلك الجنة قبل الصلاة وقبل الصيام وقبل الزكاة. إذا كانت والصلح خير، هذا آية من القرآن. والصلح خير. Monsieur Bourkhal, vous avez dit que la médiation judiciaire a réussi aux États-Unis et au Canada, et chez nous elle reste quand même faible. Pourtant le concept il existe, il est ancestral la médiation. Effectivement ما زالت الآن عندنا. أنا رحت درت تجوال كبير في جميع المجالس القضائية حتى في الإليزي في كذا. شفت مثلا في غرداية عندهم العزابة، عندهم تجمعت في منطقة القبائل، عندنا الشيوخ في منطقة الشاوية، عندهم هيمنة. ولكن المشكل وين؟ أنهم ما زالوا تراديسيونال، والناس راهي تتطور حتى أصبح الآن ما يروحش لهم واحد في السنة يطلب التدخل تاعهم. إذا احنا واش حابين؟ أنا خطرة كان في الاتحاد الأوروبي في بداية الأمر لما درت معاهم اجتماع، قلت لهم احنا ماناش نحوسوا نستوردوا من عندكم هذا الوساطة الاستيراد، نحوسوا ناخذوا المبادئ الكبرى تاعها، ناخذوا لي نورم دو سات ميدياسيون وندخلوها على الصلح نتاعنا في الجزائر. وعملوا انكات في الصلح وصابوا ايفيكتيمون هذه تجمعات هذا كذا كذا، صابوها باللي هيئات لو تتطور لأعطت نتائج مذهلة. ولكن حتى واحد ما طورها وبقات جامده وصارت تلعب الدور كما خاطر حضرت جلسه من جلسات تاع الشيوخ في بلادنا. يعني ماهوش اصبحت ماهيش وساطه. الوساطه وشنو هو؟ ما يلزمش الوسيط يعطي رايه يقول ماذا بكم خذوا هذه كلها خذوا. الوسيط راه هنا يسمع الطرف هذا ويسمع الطرف هذا ويحاول من خلال الكلام يقرب طرفين لبعضهم بعض ويخليهم هما بإرادتهم ياخذوا القرار تاعهم. هذه هي الحكمة من الوساطة. لما ياخذوا القرار بأنفسهم ما يرجعوش عليه. أنا شفت خطرة في وساطة ماهيش وساطة يسمى تاع الشيوخ هي وين مع الأخير اسمع هذا فوالا في قضيه نتاع وقيله تاع ضرب ولا ماهيش عارف شحال قالوا خسرت، قالوا طام جبد الشيخ كارني تشاك عبر له هاك الشاك تاعك هاك دراهمك اي طاف اغلق. دونك الى فين سوليسيون مي سي نو با الوساطه سو ني با الصلح. انا سميتها لاربيتراج. سي د لاربيتراج باسكو لاربيتراج ينتهي دائما بامر ياخذوا المحكم. والتحكيم في الجزائر عطانا صوره جد سيئه. تعرف باللي خرب لنا التريزور بيبليك تاعنا خربوه لانه كانوا من قبل ما عندناش لاربيتراج هذا. وحتى لاربيتراج اللي عندنا ما لعبش دور. وين كانوا يعينوا لاربيتراج نتاع الخارج في انجلترا في فرنسا في ايطاليا كذا اكسترا. يجيو هنايا ما نسميهم بمستثمرين فرنسيين ولا اوروبيين الكل ماشي غير فرنسيين مستثمرين. هؤلاء المستثمرين ونقول لك عندهم الحق لما غلقوا لهم بيبان. يجي كيفاش يدير؟ يعمل له استثمار ويدخل معاه جزائري، حبيت شراكه يدخل معاه جزائري. لما يشوف المشروع بدا ينجح خذ النتيجه نتاعو يكسروا بطريقه او باخرى. مثلا يفرض عليه يقول له اسمع انا عندي سوسيتي اون اوروب il faut que tu achètes que من عندي هنايا
ولا ماكش او داني سوسيتي جزائريه ولا كذا تشتري من عندي ولا انا مالك، يخلق مشكل. لما يخلق مشكل راه ينصوا في القاستاتيو نتاعو باللي في حاله النزاع نروحوا للاربيتراج تاع لانجلتير ولا تاعنا نابورت كان، تروح للاربيتراج تماتي. انا نقول لكم بصراحه تو من الاربيتراج يتحيز للتو، ما يفضلش عليك، ما يفضلكش على واحد اوروبي ولا حاجه. دونك واش يصير؟ ياخذ ديسيزيون، والديسيزيون هذيك شكون يخلصها تاع التعويض؟ تخلصها الخزينه العموميه. فوالا. كاين في بعض الحالات وين المحامين قال لك هذه نتيجه، كنت درنا مع اجتماعات، قال لك هذه نتيجه انه عدم درايه اهل المشاريع عندنا في الجزائر، عدم درايتهم بالقانون وما يديروا اتفاقيات. Donc la médiation c'est pas l'arbitrage, c'est autre chose. C'est pas l'arbitrage. Pour rester dans la médiation, l'Algérie elle est connue pour être un pays médiateur معروفة كدولة يعني عندها. هذه اللي حبيت نقولها لكم، هذه حبيت نقولها لك انايا، نرجع لك اللي قلتي باللي فاب. اذا كانت لا ميدياسيون محتشمة عندنا في الجزائر اللي راهي جديدة، يكفينا فخرا أن السيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان من أكبر الوسطاء في أكبر نزاعات دولية ومجتمعات، وقدر يوصل إلى حل وإلى إرجاع الشعوب إلى بعضها بعض، بين الدول وبين الشعوب، وأخذ المكانة الأولى في العالم في الصلح وفي الوساطة اللي دارها رئيس الجمهورية. دونك هذه تكفينا فخرا احنا دوليا تكفينا. يبقى علينا الآن أن نعمل هذه الوساطة عندنا هنا في الجزائر. هذه أنا جاي لك لي هذوك بيت القصير، هاو برافو عليك بروكيرور تاع الصح. بون الآن باش نوصلوا لإحياء الوساطة في الجزائر لازم منا من التكوين. احنا اول حاجه بدينا بها لما قلنا بسم الله حطينا رجلنا قلنا التكوين، نبداو بالتكوين، درنا برنامج التكوين وبدينا مع الاتحاد الاوروبي. كونا زوج دفعات تاع اساتذه في علم الوساطه كما هي راهي لي نورم انترناسيونال. كونا زوج دفعات وفي ذاك الوقت كانت أول تجربة تاع الاتحاد الأوروبي دارها عنا بمبادرة منا، وهو تكوين مكونين، ماشي نكونوا وسطاء، نكونوا دي فورماتور دون لا ميدياسيون. هنا في الجزائر الاتحاد الأوروبي قال لك يا ودي هذه ما عندناش في البرنامج تاعنا وكذا. كان واحد معنا مسيو كانت هذاك عزيز كان ممتاز، قلت له شوف ابروبوزيها لبروكسل ونشوفوا سيدي. أبا بروكسل هدرنا معه يقول له جورجيو كان واحد سامبا هكذايا، قبلها منا وفاتت واصبحت لا فورماسيون دو فورماتور اول بلاد في العالم اللي دارت. دوكا راهم بداو ينشروا فيها كي نجحت عندنا بداو ينشروا فيها في جميع البلاد دي فورماتور اون ميدياسيون ايسي اون الجيري. دوك رانا زافون قال 46 على حسب سيوان 46 واحد، هذيك اللي راح ننشروها على مستوى المجالس ونديروا لا فورماسيون لوكال ا تو لي فورماتور ا تو لي ميدياتور 46 فورماتور. الى جانب لي 46 فورماتور هذا العام هذا راح ننطلقوا الان في نهايه نوفمبر هذا في اجل اقصى ممكن ديسمبر، في نهايه نوفمبر راح نبداو بتكوين 300 وسيط قضائي، نعطيو له التكوين الاساسي والتكوين المعمق، سي اون فورماسيون دو باز اي فورماسيون ابروفوندي. Donc, les formations va être assurée par des magistrats médiateurs et des avocats. لا ما كانش algérien. مازال ما عندناش. justement أنا حوايج واش حنا راح نديروا، هذه هي الفكرة اللي راح نديروها حنايا. عندنا لي فورماتور مثلا pendant 6 شهور تفورماو، ولكن طريقة الأداء البيداغوجية مازال ما عندهمش. لا كومينيكاسيون مازال ما عندهمش. دونك انا واش قلنا نجيبوا 300 وسميت داروا لنا 10 دفعات، راح نديروا 10 دفعات ميدياتور يعني سي دي ميدياتور 30 ميدياتور باغ جروب، وراح نديروا 8 دفعات ميكست اونتر ميدياتور اي ماجسترا اللي راهم فونكسيون، دفعات مختلطه. دونك قلنا في هذه الدفعات هذه اون انتغر لي فورماتور تاعنا، شاك دفعه يكون فيها 2-3 لي فورماتور راهم ثم يشوفوا البروفيسور كومون il fait dérouler le cours نتاعو،
وطلبنا له حتى من الخبراء الدوليين، قال تعطيهم فرصه باش يكون ثاني، باش يعمل ممارسه، يتعلم الحفافه في رسائل تمام هكذا، معليش تعلموا سيدي. دونك هذا هو المبدا تاعنا اللي رانا راح ندخلوا لي فورماتور يكونوا بارمي لي جروب هذوما تاع لا فورماسيون. Qui finance cette formation? L'Union européenne? C'est l'Union européenne et la mission française pour la réforme judiciaire. دعم la réforme judiciaire en Algérie. Sous l'égide du ministère de la Justice? Bien sûr, c'est tout à fait normal. Même maintenant, quand on dit la formation, c'est toujours sur l'égide du ministère de la Justice. تحت إشراف معالي وزير العدل. والدعم إذا كانت تحبين نكمل برك، لو ليو سي المدرسة العليا للقضاء. في المدرسة العليا للقضاء، وإن شاء الله تجيونا في الافتتاحية، تجيونا إن شاء الله وتحضروا معنا الافتتاحية، يكون فيها الإشراف تاع وزارة العدل، الإشراف تاع مام حتى الوزارة الأولى، وعندنا مام الرئاسة راهم يجيونا دائما. الافتتاح وقتاش يكون؟ رانا ننتظروا في الفيرديك يجي من عند الاتحاد الأوروبي. دونك قلت لكم في هذا لا فورماسيون راح نعطيو الطريقه البيداغوجيه لي فورماتور تاعنا، اسومالا نقدروا نعتمدوا على لي فورماتور تاعنا ويروحوا للمجالس ويكونوا اخوانهم، وراهم كلهم، وهذه هي الشيء اللي راهم شجعنا احنا في هذه الميدياسيون، كلهم فولونتير باش يكونوا مجانا اخوانهم. هذه لا فولونتي هذه هي اللي قتلونا لانه لو كان نقول لكم من بين العراقيل، نرجعوا لي زانطراف، من بين العراقيل هو العراقيل اللي شفناها من اداراتنا، من ادارات في الجزائر، من مسؤولين في الجزائر، مانيش عارف علاش، اللي رفدوا السلاح ضدنا وعملوا لنا مشاكل كبيره، حبوا يديروا لنا ديفيزيون، حبوا يوسميها، داروا فينا بالبلا، داروا فينا كذا اكسترا. يعني جاهدنا جهاد ماشي واش صبنا كحاجه صحيحه اللي معنا، والله الا الاراده نتاع الوسطاء القضائيين والحماس نتاعهم هذيك التطوع تاعهم من اجل احياء هذه، لانهم يامنوا بان هذه المهمه نبيله، راهي من مهمه سماويه، وان وجود العراقيل في الطريق هذه حاجه عاديه جدا، لان كل عمل خيري، كل عمل فيه وسمي ربي يدلوا العراقيل حتى يصفيه من المنافقين، وتصفينا نحن من المنافقين، وراهم عارفين الكل. مدام تفضلي. وي العراقيل هو بدايه العراقيل تاع اداره، كل اداره. Écoutez, moi je suis juriste. Je suis juriste et je suis un ancien magistrat. La divulgation des prononcés flan ou la flan est considérée comme acte diffamatoire. On a sous le contrôle de Sid Mohamed. Acte diffamatoire. Je ne peux pas être mise en cause pour acte diffamatoire. Mais لو كان الادارات الرسميه نكونوا ميعادها تطلب مني، راح نقولوا كلمتنا وراح نقولها بكل صراحه وبدون هذا بليزير. طيب الخلاصه تاع الكلام ديالك، انت طالبين بوسع مجالات التدخل ديالكم، حابين توسع مجالات التدخل ديالكم. لازم، ماشي ماهوش احنا حابين، الظروف تتطلب هذه. قرار من الوزاره ولا تشريعات؟ لا، يلزم اولا كما الماده 994 يلزم تكون في تعديل قانون الاجراءات المدنيه، وراه الان كما قال الاستاذ راه على طابله التعديل، ورانا ننتظروا في هذه التعديلات تكون لازم انها تكون، ما عندناش حل واحد اخر في الجزائر. ما دام رانا خذينا اصبحنا عضو من بين الدول الآخذة بالوسطاء، لازم أننا نمشيو في هذه الوسطاء كلها. نعطيك أكثر من هكذا، نعطيك يعني هذه إذا كانت تسمحي لي برك، نعطيك إلى جانب الوساطة القضائية اللي رانا فيها، الوساطة الإكسترا جوديسيير. يعني كنت أنا وسي توام كنا في اجتماع مع رئيسة لا ميسيون تاع الدعم الفرنسي، وين قالت لنا رانا رايحين نبداو الان، رانا نجيو لكم نعملوا اجتماعات معكم من اجل وضع مشروع للوساطه الغير القضائيه. انا قلتها يعني اذا كان تحبوا نعاونكم ولا كذا ولا كذا بالتحسيس، قال لك ما ديروا انتم والو، انتم اعطيونا
ما هي المسائل اللي يمكن بها نقدروا نحصلوا هذا المشروع، لأن راه فيه نوايا سياسية كبرى نحو الوساطة الغير القضائية. دونك الحمد لله يا ربي، دونك رانا رايحين ولا قلت لكم احنا ماشيين هذا الطريق صعيب. كيفاش؟ المعنى تاعها واش الوساطة القضائية هو أن الوسيط هو وسيط، سواء يكون عن طريق القضاء ولا عن طريق، لما هذا الوسيط يعين القاضي نتيجة وجود دعوى قضائية في المحكمة يسمى وسيط قضائي. لما يكون هذا الوسيط حر ويجيو ليه المتنازعين مباشرة يسمى وسيط. الوسيط هو نفسه وسيط كما قلت لكم بأنه سواء كان معين من القضاء أو كان حر، طريقة العمل تاعو هي وحدة، طرق العمل النظريات العلمية تاعو هي وحدة، لكن طريقة التعيين تختلف. لما يكون معين من الأفراد نفسهم فهو اكسترا جوديسير، لما يكون معين من القضاء فهو جوديسير. الآن إلى حد الآن ليس لدينا إلا الوساطة القضائية سيتو، وممنوع علينا أبوردي الوساطة الإكسترا غير القضائية إلا بعد صدور قوانينها بكل وضوح أصمنا نستمر فيها. حبيت نقول لكم فقط حبيت نقول الحمد لله يا ربي، احنا الآن راه بدا يولي عندنا الامل. نقول لك وصلنا لواحد الدرجه ولا حتى ولدرجه الياس، وصلنا لدرجه الياس من المشاكل كجمعيه ولا كجمعيه درجه الياس من المشاكل، الاتعاب، ضرب هذا يضرب هذا، دخلوا فينا. انا كنت ظن هذه المره الاول قالوا لي ننتخبوك على راس هذا الجمعيه، قلت انا بديت نفكر باش نديرها مركز علمي للبحث العلمي في ميدان الوساطة، وبديت نعمل هذا التدرج. دخلوا لنا ناس سياسيين، كانوا بكري سياسيين ولا مانيش عارف، ردونا حزب سياسي ولا وشوف مناورات تاع السياسة. ما جينا نتخلصوا من هذه الافكار هذه باللي رانا بوليتيك يا جماعه، ماناش سياسيين وما عندنا حتى علاقه بالسياسه. ما جينا نفهموا هذه لحتى وقعت لنا مشاكل يمعتها، وصلنا منها الى حتى الجمعيه العامه اخذت قرارات باقصاء بعض هذا اللي يسمون انفسهم سياسيين، العناصر السياسيه هذه وقتين ناشطين. والان اصبحنا في رانا قلت لك الحمد لله عندنا الان الامل كله، ما عندناش تقدم كامل ولكن عندنا امل كبير، والمشروع نتاعنا اصبح واضح الخط نتاعو راه ماشي في الطريق. في اطار لما قلت لكم نوصهم بوليتيك، حبيت ننبه الحاجه بان رئيس الجمهوريه سيد رئيس الجمهوريه بدا المشوار نتاعو في الجزائر بالوئام الوطني. الوئام الوطني هو عبارة عن صلح بين المجتمع، بين هذوك اللي كانوا يحاربوا هذوك كذا اكسترا، مات فيها واش ماتوا، راحوا ضحايا واش ضحايا. بعد الوئام الوطني راح لإصلاح القضاء، وفي إصلاح القضاء انبثقت الوساطة القضائية، وستنبثق أيضا الوساطة الغير القضائية اللي يكتمل جهاز الوساطة، لأنها هي الأساس في حل النزاعات وديا دون اللجوء إلى القضاء. بعد هذه المراحل هذه لا تنسوا عندها تقريبا سنة وسنتين وين أعلن السيد رئيس الجمهورية عن بناء الدولة المدنية. الدولة المدنية هذه لا تبنى إلا بشعبها، بأفراد الشعب، وأفراد الشعب ما يمكنش باش يبناو يكونوا بنات للوطن إلا بإشراكهم في اتخاذ القرارات في البلاد. اتخاذ القرارات في البلاد راهي تكون أول حاجة لبنا فيه هو يكون عن طريق الانتخابات، سواء التشريعية أو المحلية وكذا. الآن نحن قادمين على الانتخابات المحلية. أنا أقول للجميع لا نستهين بهذه الانتخابات المحلية، لأنها راح تكون منها الخلية الأولى كما العائلة كما المؤسسة الاقتصادية، هذه ثاني في السياسة الخلية الأولى، وأي مجتمع يبنى على الخلية الأولى. إذا فسدت الخلية الأولى فسد، وإذا نجحت الخلية الأولى نجح المجتمع. إذن هذه الخلية كما رانا نحافظوا على الخلية العائلية، والسيد الرئيس بلغكم شفتوا في مراحله واش راه واش يقول مرة ما عندهاش بزاف اللي بدات الأزمة هذا في الجزائر، واش يقول؟
قال لهم نسمح لكم باش تغلقوا جميع البيبان ما عدا بناء السكنات. ميزانية بناء السكنات لازم تبقى مستمرة. علاش؟ لأنه لا يمكن بناء عائلة بدون ما يكون لك عندك العش اللي تحظى فيه هذه العائلة وتكون أولادها في استقرار وفي نظام وغير ذلك. أيضا المؤسسة الاقتصادية لازم تكون محمية. باش تكون محمية أيضا لازم يكون التواد والتراحم بين العامل ورب العمل. هذا هو الهدف تاع الوساطة تاعنا، وهذا هو الهدف تاع بناء المجتمع المدني. إذا لا نستهين بها، ونتمنى للجميع يروحوا لبناء هذه الخلية الأولى تاع الإدارة تاعنا، يروحوا يبنيوها بصوتهم، ما يبقاوش هذيك البلبله اللي اسمها قال راهم معينين من قبل، راهم دايرين، راهم كذا، راهم ما يديروا والو، داروا ما داروش، خليهم يا سيدي. وحنا المهم نستعمل حقنا لأنه حق، الانتخاب حق، ونستعمل واجبنا نحو هذا الوطن لأن الانتخاب أيضا واجب. نستعملوا حقنا في هذا. شكرا. السيدة يسمح لي إذا كان طول شوية، مي إذا كان فيه أسئلة إن شاء الله جبر بك. كملت المحاضرة وشكرا سي بوخلخال. تحب ترجع بدون وسيط. مرحبا بك. الله يحفظك. وتم ثانيا نقول لكم فوزات توس نوز انفيتي، روحوا لنا لمقر الجمعية الوطنية في دال إبراهيم في لارتير برينسيبال في الشارع الرئيسي. راكم تصيبوا بنك AGB، بعد تهبط من AGB تصيبوا امبلومون بالسمان، راه يدير لكم ثم دي فوتو هكذا لا كاش تحبوا تشريوا ديالكم. وحنا رانا لاصقين فيه باتيمون 4 ايطاج، راه كله مخصص للوساطة وللجمعية الوطنية للوساطة القضائيين. شكرا ناسي. الله يسلمكم، بارك الله فيكم.